Ovo nismo očekivali. Uplatili smo 2 fakultativne ture van Bakua. I sve je otišlo u potpuno neočekivanom pravcu. Blatni vulkani, Gobustan, večita vatra i Šeki. Grad na putu svile. Ali prvo mesto nas je potpuno izbacilo iz zone komfora. Ono što je trebalo da bude lagana ekskurzija pretvorilo se u borbu sa prirodom. Blatni vulkani su udaljeni oko 70 km od Bakua. Do njih se stiže za oko 1,5 sata vožnje. Ali noć pre naše posete u Bakuu je padala lagana kišica. Ništa dramatično. Južnije je bila znatno drugačija priča. Što smo shvatili tek kada smo tamo stigli. Već na samom prilazu nam je bilo sasvim jasno. Ovo nije malo mokar teren, nego ozbiljno natopljeno blato. Duboko, teško do kolena. I onda kreće deo koji niko ne očekuje. Na oko 200 metara od cilja dobijamo rešenje od vozača da postavimo kese na cipelama. Duple kese. U tom trenutku još uvek zvuči kao da možda i ima smisla. 3 metara dalje postaje nam sasvim jasno da nema nikakvog smisla. Svaki korak je borba između napred i ostajem zauvek ovdje. I dok pokušavaš da zadržiš ravnotežu, sve počinje da liči na pravu ekspediciju. Sa raznih strana dolaze povici. Pazi patika, drži me, ovo nije normalno. U jednom trenutku više ne znaš da li da se smeješ ili samo da pokušavaš da preživiš situaciju. Na nogama, naravno. Neko tone, neko klizi, neko stoji i čeka sljedeći korak. Ovo je borba sa prirodom u najprostijem, najjednostavnijem obliku. Ovo je definitivno jedan od najizazovnijih izazova iz razloga što smo od ove tačke se vozili off-road ladama. Trajanje jedno 20 minuta sigurno, ali to nije najveći problem bio. Problem je bilo ovo blato koje smo trebali da prepešačimo do blatnog vulkana. Kako se približavate vulkanu, naravno blato je sve dublje i dublje, a teren sve klizaviji. U tom kontekstu imam jedno pitanje. Da li turisti moraju baš sve da vide? Da li ste vi tako znatoželjni kao i mi da uplaćujete gotovo sve izlete koje nude, a onda ovo ovako nešto doživite? Ima i ovo svojih čari. Shvatite koliko je život na asfaltu lep i prijatan. Na kraju, cipele su nam bile potpuno uništene. Kud sa ovakvom obućom, po radnjama, po gradu, po tržnim centrima? Nemoguće. I jedino logično rešenje. Kupovina nove obuće. Problem rešen. Za razliku od klasičnih vulkana, gde lava dostiže temperaturu između 700 i 1200 Celzijusovih stepeni, ovde iza zemlje izlazi hladno blato i gasovi. Blato u kraterima izbija u mehurićima. Nekada izgleda mirno, nekada kao da zemlja diše. Kao pejzaž sa druge planete. Posle onog blata, Gobustan nam je delovao kao potpuno druga dimenzija. Gobustan je udaljen oko 60 km od Bakua i svega 10 km od blatnih vulkana. Ovde se nalazi preko 6000 petroglifa, starih i do 40.000 godina. To su tragovi života ljudi koji su ovde živeli davno pre nas. I dok gledate ove crteže, možete shvatiti koliko je sve prolazno. Osim one priče koju ostavljamo iza sebe.
Na samoj obali Kaspijskog jezera, okružena naftnim tornjevima, Bibi Heibat džamija nas je potpuno ostavila bez reči. Uopšte nismo očekivali ono što smo unutra zatekli, a to je enterijer u smaragdno-zelenoj boji koji nas je bukvalno šokirao svojom lepotom. Ovo je pravi arhitektonski Feniks. Originalnu građevinu iz 13. veka sovjetske vlasti su srušile 1936. godine, da bi 90. bila podignuta ova verna i još raskošnija rekonstrukcija. Čak i Aleksandar Dima bio očaran njenom elegancijom, a nakon što smo mi zakoračili unutra, postalo nam je potpuno jasno i zašto je to tako. Pogledajte vi. Dok smo bili u džamiji, prišla je devojka i dala nam je bombone. Mi sada iskreno nismo znali čemu to. Očekivali smo da će možda da zahteva neku naknadu, darivanje u novcu. Međutim, evo sad nam je vodič objasnio. To je običaj da ukoliko nakon molitve uspe da vam se ostvari želja koju ste želeli, onda postoji običaj da dođete nazad u džamiju i da darujete slatkim, lepim stvarima sledeće posetioce koji dođu. Tako da smo mi faktički dobili ovde zahvalnost za ispunjenje njenih želja. Vrlo interesantan običaj. Naša sledeća stanica je bila Janardak, udaljen oko 25 km od Bakua. Ovde prirodni gas izlazi iz zemlje i gori bez prestanka. Ova vatra koju vidite iza mene gori konstantno. Dakle, bez obzira kakvi su vremenski uslovi, da li je kiša, sneg ili vetar, ovde ćete moći da vidite ovu vatru koja izlazi iz zemlje. Zbog toga Azerbejdžan često nazivaju i zemljom vatre. Na samo 30 km od centra Bakua, u mestu Surahani, nalazi se Ateşgah, drevni hram večitog plamena koji nas je vratio vekovima unazad. Ovaj zoroastrijski hram, čije ime bukvalno znači dom vatre, podignut je u 17. i 18. veku na mestu gde je prirodni gas izbijao iz zemlje i sam se palio, što je za tadašnje vernike bio vrhunski simbol svetlosti. Zoroastrizam je jedan od najstarijih religija na svetu. Vatru je smatrala svetim simbolom. Ono što je ovde najfascinantnije su male kamene ćelije koje okružuju centralni oltar. U njima su boravili askete i vernici, a unutra i danas možete vidjeti natpise na sanskritu i persijskom jeziku koji svedoče o tome da su ovaj hram masovno posjećivali trgovci i hodočasnici, čak i iz Indije. Zanimljivo je da je kroz istoriju ovo mesto bilo toliko čuveno da su ga posjećivali čak i veliki svetski umovi, kao što je bio Dimitrije Mendeljev, koji je ovde proučavao sastav gasa. Iako danas vatru održava gradski gasovod jer je prirodni izvor presušio zbog eksploatacije nafte u okolini, energija mesta je ostala neverovatna.
Pre nekoliko meseci smo bili na početku puta svile, obilazili smo Kinu i grad Sijan, a danas obilazimo grad koji je bio na trasi ovog puta. Čuveni put svile je bio veoma značajan jer je povezivao Kinu sa Evropom. Glavni njegov cilj jeste bio trgovina. Ovaj grad u kome se danas nalazimo je poznat baš po tome. Takođe je poznat po dudovima i po svili, te iz tog razloga ovo može biti dodatni motiv da ga posjetite. Nalazimo se u Azerbejdžanu, nalazimo se u gradu Šeki, koji je udaljen od Bakua oko 300-350 km. Nekada su trgovci hrlili u ovaj grad, danas turisti. Danas smo zato i mi ovde. Obilazimo ga. Šeki se nalazi na severu zemlje, blizu ruske granice i naseljen je više od 2500 godina. Do njega se putuje oko 4 do 5 sati u jednom pravcu, pa mnogi zbog dužine putovanja odlučuju da ovde prespavaju jednu noć, a tek nakon toga se vrate u Baku. Palata šekijskih kanova je jedna od najvažnijih simbola grada Šekija. Unutra nije dozvoljeno snimanje. Palata se sastoji od 5-6 velikih vrhunskim vitražima ukrašenih sala. Za obilazak ove palate je potrebno oko 45 minuta. Cena ulaznice u palatu je bila 8 evra za strane posetioce. Pored palate se nalaze radionice u kojima se izrađuju predmeti od gline, te nas je vodič sprovela kroz njih. Fascinantni vitraži su glavno obeležje palate kanova. Posebni su po tome što nisu nastali lepljenjem ili ukucavanjem delova, već isključivo postavljanjem raznobojnih staklića na drvenu osnovu i na taj način su bili fiksirani. Ovo su izuzetno matematički složeni procesi, te smo imali tu čast da nam od vrhunskih majstora bude prezentovan način postavljanja delova, kao i da se sami oprobamo u najprostijem sklapanju mini vitraža. Iza ovih planina se nalazi Rusija, a sa leve strane Gruzija. Ovo je panoramski pogled na Šeki. Ovo je karavan-saraj koji je korišćen za smeštaj trgovaca koji su išli putem svile. Oni su dolazili ovde, pravili pauzu, odmarali, spavali zajedno sa svojim životinjama. Ovde je bio prostor namenjen za životinje i stoku. I ovde se trgovalo najrazličitijom vrstom robe. Inače, put svile je imao za cilj da poveže Kinu sa Evropom, te iz tog razloga ovde išla jedna od maršruta. Danas je ovaj donji deo posvećen karavansaraju i moguće je turistički ga obići, a gore je danas hotel, tako da iz tog razloga nam nisu dozvolili da se popnemo da snimamo i odatle.
Na putu svile najčešće se trgovalo svilom, začinima, uljima, pamukom. Generalno ko je šta imao da ponudi, on je kretao na put da razmeni svoju robu za nečiju drugu. Grad Šeki po nekim statistikama danas broji oko 85.000 stanovnika. Nisu sve turističke lokacije jedna pored druge, te ukoliko želite da posjetite ovu crkvu, do nje ćete morati da dođete nekim prevozom, pošto je na 15 minuta od starog turističkog dela grada. Ovo je crkva kavkaskih Albanaca, prva ortodoksna crkva odakle je krenuo razvoj hrišćanstva na ovim prostorima. Ovo je mesto gde žene koje žele da rode mogu da bace novčić. Ukoliko on ostane ovdje u ovim rupama, to će biti znak da će se ta želja ostvariti. Ukoliko novčić padne, onda je moguće prebaciti ga ovdje i zamisliti bilo koju drugu želju. Za kraj obilaska Šekija navratili smo da probamo tradicionalno jelo. Odlučili smo se za piti. Ovo jelo se kuva u glinenim posudama. Pravi se od ovčetine sa kostima, leblebije, krompira, luka i suvih šljiva uz dodatne začine kao što je recimo kurkuma. Bujon je jak i aromatičan jer se dugo krčka od mesa i kostiju pa dobija pun intenzivan ukus. Kada se stavlja, stavi se prvo hleba, zatim se hleb natopi bujonom iz ove glinene posude, zatim se stavlja ovaj začin koji se zove sumah, da. I nakon toga se sadržina preostala, dakle meso i povrće, stavi preko smese sa hlebom i bujonom. Pojeli smo naš piti, ali iskreno ne znam baš koliko je za preporuku. Meso je okej, zajedno s povrćem i nadrobljenim hlebom. Mislim, treba probati jednu u životu, ali ništa nezaboravno. Ovo je kompot. To su nam poslužili. Ovo putovanje pokazuje koliko se Azerbejdžan menja iz mesta u mesto. Od blata koje te testira, do istorije stare hiljadama godina, do vatre koja ne prestaje da gori. I možda je najveća vrednost baš u tom što te uvek iznenadi ono što nisi ni planirao. Sva dodatna pitanja možete postaviti ispod opisa ovog videa. I za kraj ću vas zamoliti da ukoliko vam se dopada ono što radimo, podržite naš rad na taj način što ćete zapratiti naš kanal, deliti naše video snimke i komentarisati ih. Veliki pozdrav!